हेलो भाई नमस्कार सांग मैंने शुभ संध्या। आज एठे भाई जन रोसे कर पचारे से कौन आज रोसे कर आज रविवार अच्छी भाई रोसे भाई कौन कर भाई चिकन होती चिकेन ताने आज हम गोटे भाई बहुत भल रोसे करती बोधे निहाती चिकेन आज हम ठीक अच्छे तो कौन मसला फसला सब रेडी है मसला रेडी है धनिया पतर कटा हम आलू कटा है भाई एठी बिलाती अच्छी टमाटर हाँ आलू अच्छी पियाज रसुण बागा होती भाई एठी ग्लास रे छेचा है भाई एठी ग्लास रे पूरा मसला पेस्ट करछंती मो को देखेबी देख पारछंती बाकी से मसला जो छेचु देले से गुटे जो तार हैंडल टा हां से बाड़ी टा भाई रखी देले बड़े बढ़िया है एटा एठी भाउजो बसी के पड़े पियाज छोड़ो चंदी हो तब सांग माने आपण माने वीडियो टी को देखुतांतु भाई पूरा बढ़िया रकम रोसे करिवे आपण मानकू देखेबी मु तब सांग माने आपण प्रथम और शेष पर्यंत वीडियो टी को देखुतांतु। तो भाउजो एठी मसला बाटुचंदी एथरे भाउजो कोन कोन देइजो एथरे की अदा पड़ी पियाज रसुण जीरा से आउ ये सोरिष देनो की ना माने एठी एथरे सोरिष पड़िबोनी ताले पियाज अदा रसुण जीरा माछले सोरिष पड़िबो। अच्छा एथरे गोटा धनिया किसी बाटी देले केमति लागियो गोटा धनिया मंदियो यो अथी गुंड अछि हां तो देखो तो ये पूरा देसी स्टाइल रे पूरा होउजी गुंड ये गोटा मसला पूरा सब जाको पूरा भल से पूरा बाटी देबे तापर से पुनी चिकन रे पड़िबो आ तो आज के डेट रे तो शिल बटा मसला आज के डेट तो हजि गलानी सांग माने अपन समस्त जानि थिबे तापर भी शिल बटा मसला जो मन खाइछन से ही जानि छथि तार जो टेस्ट अच्छा ग्राइंडर ग्राइंडिंग कले एटा बाटिले तफात कोन रहइबो ग्राइंडिंग बाटिले जंती शिल बटा मसला रे लेसेला ताले शिल बटा मसला भलिया कोन माने अलगा कोनसी हबोनी नाही टेस्ट हबो नाही पा कहउची आजिकाली कौन टे तमे अदा जुग आके ताकू बढ़ी गलानी लोक शिल धरचंद ना से मशीन लगे देले ग्राइंडर जंती गोटा पका भाई भाई कर देले बड़ा लागियो खाली अदा रसुण छेजी दबो किछि ना खाली काटे की समिति पके हां पियाज टा गोटा काटी दबो ए तेल रे ये कर द नून टिया पकाई दबो किछि हबार नहीं भाई एपटे वर्तमान चिकन सेठी भाई टिके मैरिनेट कर दोचंती लेंबू टिके पके देले काटी दे एवं सेपटे धनिया पत्र ये होची खाली पिटी दे के टिके टिके हां सेटार टेस्ट अलगा हां तो भाई तो सांग माने एथरे ए वीडियो अपन मन देखि परथुबे आ गुड जिनिस पर गुड पनिकी अछि भाई देखन पनिकीटा ए डिजाइन टा देखुते भाई समस्त सांग माने तो एटा गुटे अलगा प्रकार पूरा खास है जी मु देखला परे मु बोलडा पड़छि सेटे देखा तो मु देखला परे मत तो पूरा ये लागु माने अलगा प्रकार पूरा भाई बनै चंती आ तो साइकिल पेडल को पूरा जो पेडल था सेटा को पूरा माने पूरा बागे दे चंती आ बढ़िया है जी आगे किरांगटा साइकिल किरांगटा जेटा चेन बोले चेन बोले हां हां से साइकिल पेडल था ना भलो है जो अवश्य एटा जे तैयारी करचंती पूरा बढ़िया मस्त है छी भलो डिजाइन नष्ट होबा नै जिनिसडा आराम से काम लागि गेला बस। अच्छा भाई इधर काटुचंती केमती भल होउजी तो भल लागुजी एटा केते वर्ष यूज करलेनी ये मो तो एटा उटे भले आले काटिबी मो टांगिया कथा दकान नै हां एटा भाव जंगर अनुगुण रो आछे हां ना ना केउ झरु आछि थाने हां से कोन केउ अनुगुण कहि दई
ଏଟା କେଉଁଝରରୁ ଆଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇଭଳିଆ ତିଆରି କରିବେ କିଛି ଆଉ- ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଇକେଲ ହଁ, ସେଇଟା ବାହାରେ ଭାଇ ଆଉ ତ ମାଂସ ଗୁଳିବେ ନା କ'ଣ? ନା ଧଣିଆ ତର କଟା ହବ। ହଉ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଧନିଆ ପତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟିବେ। ଆଉ ଭାଇ ଆଜି ପୁରା ଯେଉଁ ଚିକେନଟା ଭାଇ ବନେଇବେ ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ସେପଟେ ତ ଭାଉଜ ବାଟୁଛନ୍ତି ମସଲା ଶିଳରେ ଏବଂ ଏପଟେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଭାଇ ଏପଟେ ଧଣିଆ କାଟୁଛନ୍ତି, ହଁ ଏପଟେ ପୁରା ଦେଶୀ ଚୁଲାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ଦେଶୀ ଚୁଲା। ଏପଟେ ପୁରା ଆଞ୍ଚ ଭାଇ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ପୁରା ଫୁଲରେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଜଳିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଆଉ। ଭାଇ ଭାତ ହେଇଗଲାଣି ନା? ଭାତ ହେଇଯାଇଛି, ହଁ, ଖାଲି ତରକାରୀ ହବ ଆଉ। ତରକାରୀ ହବ, ଆଳୁ ଭଜା ହବ, ଆଉ ଚିକେନଟା ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆଜି ପୁରା ରୋଷେଇଟା ପୁରା କେମିତି ହବ ପୁରା। ଭାଇ ଚିକେନରେ ଭାଇ ଆଉ ଭାଇ ଅଲଗା ଅଲଗା କ'ଣ ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଇଟମ୍ ରୋଷେଇ? ଆଇଟମ୍ ହଁ ସବୁ ସେମିତି ମସଲା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ବନେଇଦେବେ। ନା ତଥାପି କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେମିତି ଆଜି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲି କ'ଣ ଚିକେନ ତରକାରୀ କରିବେ, ହଁ ବାକି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚିକେନରେ? ତାପରେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିବ, ନା ନା ଭାଇ ସେ କଥା ମୁଁ ପୋଡ଼ି ହବ। ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେପଟେ ଭାଇ ବିଲାତି ଧଣିଆ ପତ୍ର କାଟିଦେଲେଣି। ସେଇ ପନିକିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ସେଇ ପନିକିରେ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଉ। ସେପଟେ ଭାଇ ଆଳୁ କାଟିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଚିକେନରେ ପକୋଡ଼ି ହବ। ଚିକେନ, ହଁ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଆଉ? ଯୋଉ ନା କ'ଣ? ନା ଚିକେନ ପକୁଡ଼ି ଅଲଗା? ଚିକେନ ପକୋଡ଼ି ଅଲଗା, ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଅଲଗା। ହଁ, ସେ ପକୁଡ଼ି ହବ ମାନେ ସେ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କଟା ହବ। ହଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରାହବ। ହୁଁ। ଆରେ ତଥାପି ଯୋଉ ଯୋଉ ଆଳୁ ଯୋଉ ଇଏ ଛାଣୁଛନ୍ତି, ହୁଁ ଯୋଉ ମାଉଁସ ବରା, ହୁଁ ମାଉଁସ ବରା ବି ଛଣା ହଉଛି ନା, ଲୋକ ଛାଣୁଥିବେ ନା ନାହିଁ? ହୁଁ 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 ଆଉ ତେଲରେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଭାଇ? ସେମିତି କିଛି ଆଉ ଇଏ ନାହିଁ ଆଉ ଯିଏ ଯେମିତି ବେଲେ। ତ ଫାଇନାଲି ମସଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଉଜ ହେଇଗଲାଣି ନା ଆଉ ଟିକେ ହବ ବୋଧେ ନା କ'ଣ ହବ? ଦେଖି ଭାଉଜ ଟିକେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। ହଁ, ଯାହା ଦେଖିବୁ 100% ପୁରା ଭଲସେ ଦେଖେଇବୁ ନା, ଜଣେ ଦେଖିବ ମାନେ ତ ଏଇପଟେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବୁ ସେପଟେ ଆଉ କେତେ ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ତଥାପି ଟାଇମ୍? ଭାଉଜ 5 ମିନିଟ୍? ହଁ, ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଆଉ, ତାହେଲେ ଆରାମସେ ମସଲା ପୁରା ଓକେ ହେଇଯିବ। ଭାଇ ସେପଟେ ନେଇ କଢ଼େଇ ବସେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେଲେଣି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଚିକେନରେ କ'ଣ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ନା ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇବେନି? ଭାଉଜ ସେ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ମିଠା ତ ଖାଇବ ଆଉ, ନା ଏମିତିରେ ବି ମିଠା ମୁଁ ଦେବି। ସେ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଳଦୀ ଡବା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଢ଼ିକି ଆଣିଲେ, ଏବେ ହଳଦୀ ଫଳଦୀ ଗୋଳେଇବେ। ହଁ ଆଉ ଭାଇଥିରେ ଖାଲି କ'ଣ ହଳଦୀ ଦେଲେ? ହଳଦୀ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଳଦୀ ଦେଇକି ଭାଇ ପୁରା ମାଂସକୁ ପୁରା ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ। ହଉ, ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଦେବେନି? ସୋରିଷ ତେଲ କି ଲେମ୍ବୁ ଫେମ୍ବୁ? କିଛି ନାହିଁ, ଲେମ୍ବୁ ଚିପଡ଼ା ହେଇଛି। ଲେମ୍ବୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ, ତ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ହଳଦୀ ପଡ଼ିକି ଭାଇ ପୁରା ଭଲସେ ପୁରା ଗୋଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲେମ୍ବୁ ଚିପଡ଼ା ଠିକ୍ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଭାଇ କଢ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ। ତେଲ ଢଳା ହବ, ଆଳୁ ଭଜା ହବ। ଭାଇ ରାତିରେ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଭାଇ ପୋକ ମୁକ କାଳେ? ନାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଟ୍ରଚଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ଭାଇ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ନେଲେନି ଚୁଲାଟା, ଏଇଟା ଅନ୍ଧାର ହେଉଛି ନା, ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲା ତ ସେ ପୋକ ପଡ଼ିବ, ତ ସେଠି ଲାଇଟ୍ ନେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଘୁରେଇ ଦେଉଛି ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଟିକେ ବାଡ଼ କରି ବନ୍ଦ। ପୋକ ପବନ ଦଉଛି ନା, ଏଇନା ପୋକ ପଡ଼ିବ। ଭାଇ କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଇନି ବୋଧେ? ଏଇନା ତାତିଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଧୂଆଁ ବାହାରିଲାଣି। ମାନେ ବହୁତ ଗରମ ଅଛି ଚୁଲାଟା ଆଉ। ହଁ ଭାଇ ଏଠି ମୋର କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ସେଇଠି ଭାଇ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। 1.5 କେଜି ହଉଛି, ଆହୁରି ସେତିକି ପଇସା। 1.5 କେଜିରେ 3 ଜଣ ଖାଇବ। 150 ଟଙ୍କାରେ ଆଣିଛି।
ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଯିବ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ 60 ଜଣ କେଜି ହୁଁ। ତାଙ୍କର ତ ମଦୁଆ ମାନେ ମୁଁ ମାଂସ କଥାରେ ତ ମଦ ପିଇବି ତାହେଲେ ସେଟା କିଛି କରିବନି। ଆଉ କହି ହଁ କିଛି ନାହିଁ ଖାଉଛ ଭାଇ ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ଲାଇଟ୍ କ'ଣ କୋଉ ଲାଇଟ୍? ଚୁଲାଟା ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ଆସେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନାଇଁ ଏଇଠି ନେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି ଦଉଛି। ନା ଲାଇଟ୍ ଭାଇ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଲାଇଟ୍ କତି ନେଲେ ପୋକ ପଡ଼ିବ। ପଡ଼ିବ ନା ହଁ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଭାଜିବେ। ଆଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବେଲାରେ ଭାଇ କାଟିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ଆଳୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଭାଜିବେ ଆଗ, ତାପରେ ମସଲା କଷିକି ଚିକେନ୍ କରିବେ ଆଉ। ଅନ୍ଧାର ବୋଲି ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉନି ଆଉ। ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଢ଼ାରେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଇକି ପୁଣି ଆଣିତେ ଗଲେ କ'ଣ ବୋଧେ କରୁ। ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କଲେ ପୁରା ହେବନି। ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଥାଳି ଫାଳି ଚବେଇବେନି? ହେଇଟା ଥାଳିଟା ଆଣିଲୁ। ଶାଢ଼ୀ ଦିଅ ପଡ଼ିବେ ଶାଢ଼ୀ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଥିରୁ ଚପେଇ ଦିଅ। କହିଦେଲେ କ'ଣ ଆଳୁଟା ଦେଖିଯିବ। ହଁ 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଥାଳି ଚପେଇ ଦେଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେଇଟା ହେଇଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଭାବୁଛି ସେ ଯେଉଁ ମସଲା ବାଟିକି ଆଣିଲେ ସେଇଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି ହେଇ ଜରିରେ ଆଣ। ତ ପୁରା ଆଜି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ପୁରା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେ ମସଲା ଯେଉଁ ବାଟୁଥିଲେ ଭାବୁଛୁ ଶିଳରେ, ସେଇଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଲେ ଗରମ ମସଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଭାବୁଛୁ? ମଟନ ମସଲା। ଏଇଟା ମଟନ୍ ମିଟ୍ ମସଲା। ହଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲସେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏବଂ ଦେଖିକି ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଥରେ ନିଜ ଘରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଆନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ଆପଣମାନେ କହିବେ। ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି ଆଣିବୁ ତ ସେଇ ପଲିଥିନ୍ରେ। ଏତେ ଦେଉଛି ମଲା ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଉଜ ତମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମଟନ ରାନ୍ଧିଲି କ'ଣ ଖରା ଲାଗୁଥିଲା, ଟିକେ ଲୁଣିଆ ହେଇଥିଲା, ନହେଲେ କ'ଣ କାହିଁ ଓହୋ ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ମାନେ ସବୁ ଦେବେ ତ? ଏଇଠି ଅଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖା କହୁଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ସେଇଟା ଠିକ ଅଛି। ଟିକେ ତେଲ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି, ନହେଲେ ମସଲା ଭାଜିବା ଠିକ ଅଛି। ତ ଭାଇ ଗରମ ଦିନେ ଟିକେ ତେଲ ଖାଲି ଟିକେ କମ୍ ଦେବେ। ନା ଭାଇ କମ୍ ସମ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାଇର ଯୋଉ ଭାଇ ଭାଉଜ ଗ୍ରେଭିଟା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି କରୁଛନ୍ତି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନା କ'ଣ କାଟି ସେଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଟିକେ କଞ୍ଚା ରଖିବେ, ଦେଲେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ରାତିରେ ଟିକେ ଭାଇ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଥିପାଇଁ ଏ ପୋକ ମୁଁ ନହେଲେ କିଛି ନା। ଲଙ୍କାର ବାହାର କର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏଠି ଦେବି? ହଁ ଆପୋଡ଼ ଦେବୁ। ଓହୋ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଇ ଯେଉଁ ସେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ ମାନେ ସେ ଇଏ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଭାଇ କ'ଣ କ'ଣ ଏଥିରେ ଦେଇଛନ୍ତି? ଖାଲି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଭାଇ ସେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପେଟିକି ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ, ତାକୁ ପୁଣି ଦିଆହେଲା ସେ ମସଲାରେ। ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଟିକେ ପୁରା, ତାପରେ ଏଟାକୁ ପୁରା ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟେଇ ଦେବେ ଆଉ। କିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆସୁଛି ନା, ଗୁବୁରା ଗ୍ୟାସ୍। ଏଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ଟା
हाँ रे देखिए बर्तमान मसला से मसला भाज टे हल्दी देवे हल्दी देके कौन गुड़िया देवे पूरा तो मसला कलर पड़ा ना बास पूरा क्लीयर देखा होउची अब पूरा आलू हो गलानी आलू आउ केते भाई केते टाइम लागियो हे 5 मिनिट लागियो 5 दिन लगे 5 मिनिट हे जिवो आलू हे गलानी बोध भाई देखिए तो सांग मैंने आलू पाखापाखि हो गलानी एबे मसला पड़ो तापर ये पड़ो ये जो प्रोसेस रे रोषेटा होउची आज तो एथरू भी किसी सांग मैंने शिखिपे एमती भी से ट्राए करेंगे निहाती मु तो पूरा पक्का ट्राए करी देखिए केमती ता टेस्ट आसूची तान से तेल रे मसला भी हो भाई सेपटे से मसला को गोड़ाउं बर्तमान चटू रे मसला टी बहुत देखा कि भाई मसला भाई आप कम भी देले चलो ठीक अच्छे ना सीधी गले कला ना ଖାଇଟା ହେଡି ଗୁଡେଇ ଦବ ନା बस ना मसला रे खाली बढ़िया ନାଇଁ ଏଇ हाँ हाँ की हवा भाई बर्तमान कढ़े मसला दे दी हल्दी घंटा आनलो अरे हल्दी लगे ଗାଁ ପରା लो ଏଇଠି ହବ ନାଇଁ କି ହଳଦୀ तो आंट हल्दी घंटा आना ଦେଶୀ ହଳଦୀଟା ଭଲ अब टिके लगी होगी भाई ना कौन देख पारे बर्तमान मसला बर्तमान कषेवा चली बर्तमान मसला कषुँच बर्तमान भाई एबे आउ कौन बिलाती देवेनि बिलाती चिकेन खाना पड़ेगा ओहो बिलाती ताले चिकेन सहित पड़ो आलू बिलाती चिकेन पड़े ताले एबे पड़ोनी ना धनिया पत्र सब आदर फेंटी देवी तो एबे भाई से गोटे बेलार सब रखी धनिया पत्र तले पर चिकेन तापर आलू टमाटर हाँ तापर आपनकर बिलाती अच्छी पूरा सभा ऊपर धनिया पत्र देख पारे तो ये मसला टिके सीझीगला कषिगला भाई कौन करेंगे ना से सबको ए पकईदेवे तापर ना कौन भाई भाई केते टाइम लगे मसला कषिया सीझा अध घंटा लगे 5 मिनट लगे तो भाई बर्तमान से मसला टी कषि होगला
से भाई बर्तन से जो थिला चिकेनटा से तुमको देदेले बर्तन भाई ये टिके लाइट भल से देखा बोधे बुलाई देले कि हाँ टे अंधार थिला ना बोले आराम से टिके जोर जलिया दरकार है तो सांग मैंने आप देखिपु तार लुकटा पूरा जबरदस्त अच्छी पूरा जबरदस्त लुक भाई बर्तमान करदे बर्तमान भाई लुण देवे टिके स्वाद अनुजाई लुण से पड़गला पानी तो देवे नहीं से सुखीगला पर पानी देवे आउटे दिया पांटा टे मरु ता आइंस पांटा और पानी देवे देख पारे फाइनाली बर्तन तरकारी तार लुकटा पूरा जबरदस्त तो सांग मैंने आपण मैंने केमती कौन बनई केमती कौन एड कले भल लगे आप कमेंट जनइबे तब रोचे आज तो समय अच्छी पुणी देखा फ्रेश वीडियो।